Okey, sekarang kita tengok soalan 11. Soalan 11, potassium chlorate decompose upon heating, producing potassium chloride, oxygen. Volume gas collected by displacement water 0.25 and the pressure 765 mm mercury and the water vapor pressure 26 is 25.2 mm mercury. Students need to calculate the partial pressure of oxygen. Before we start with our solution, let us understand what is the situation in this problem. Okay, first of all, it is potassium chlorate decomposition. Let's say the reaction okay here, KClO3 decompose and then producing KCl and oxygen gas. Okay, so the reaction occur here and releasing this oxygen. So this oxygen is collected using water displacement method. Okay, collected by water displacement method. Water displacement method means that our oxygen flow here and then this is water container and then collected here. Okay, so here is the water and then the oxygen akan lalu kat sini, dia akan lalu kat sini, bloop 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 bloop, dan dia akan terhasil dan dikumpulkan dekat sini. So dalam ini mengandungi oksigen gas. Lepas tu disebabkan ini adalah air, di dalam ruang udara di sini juga mengandungi wap air, iaitu water vapor. Okay, next 0.25 liter at 25 degrees Celsius. So the volume of gas collected is 0.25 liter, 26 degrees Celsius, and at pressure, so pressure kat sini 765 mm mercury. Okay, so let's enlarge this one. Given that the water vapor pressure is 25.2, so this one is 25.2 mm mercury. So partial pressure of oxygen. So yang terkumpul dekat sini, adalah P total. P total adalah P water vapor dan P oxygen yang collected. Okay, so total pressure adalah 765 mm mercury. Water vapor adalah 25.2 mm mercury tambah dengan partial pressure oxygen. So partial pressure oxygen adalah 739.8 mm mercury atau bersamaan dengan 0.9734 atm. Okay, sekarang kita dah dapat maklumat partial pressure oksigen yang terkumpul adalah 0.974. Kita beralih kepada soalan seterusnya, mole oxygen collected. So mole oxygen collected, kita ada pressure, volume, temperature dan juga R. So kita boleh gunakan formula PV and RT, where the number of mole oxygen is equal to PV over RT. Because this is the number of mole oxygen, the pressure should be partial pressure of oxygen, which equal to
P 0.9734. Remember, this is the partial pressure of oxygen, not the total pressure, because we want to find the number of mole for oxygen times the volume 0.25 liter. Okay, sebab oksigen tu dia berada dalam ni, dalam volume ni. Divide by R, 0.08206 times T. T is 26 degrees Celsius plus 273 Kelvin. So the number of mole is 9.92 exponent -3 mole oxygen. Okay, now we want to find the number of mole of the amount of KClO3 decompose. Berapa banyak KClO3 yang decompose? Kita tengok balance equation, decomposition equation kita sekarang. Okay, kita ada KClO3 decompose to form oxygen and KCl. So let's balance this equation. We have 3 oxygen, 2 oxygen. So number yang sesuai untuk dimiliki dua side untuk kita balance adalah 6 oxygen. So sebelah kiri kita buat 2, sebelah kanan 3. So we have left side 6 oxygen, right side 6 oxygen. Now let's balance the remaining element. 2 potassium, 2 potassium, 2 chlorine right side, 2 chlorine left side. So this is the balance equation. Now 3 mole oxygen, based on this balance equation, 3 mole of oxygen dihasilkan daripada decomposition 2 mole KClO3. So sekarang oksigen kita yang telah terhasil adalah number of mole yang kita kira tadi lah, sebanyak 0.973 mana number of mole? Sebanyak 9.92 eksponen -3 mole oksigen telah dihasilkan daripada berapa mole KClO3. So kita nak cari mole KClO3 decompose yang telah diuraikan untuk menjadi oksigen. So 9.92 eksponen -3 times 2 divide by 3. So the number of mole of KClO3 yang decompose adalah 6.613 eksponen -3 mole. Okay, jadi mole KClO3 yang tinggal yang dia tanya apa ni? Yang decompose. Okay, so mass KClO3 decompose, number of mole 6.613 eksponen -3 times the molar mass 122.6 gram per mole. It is 0.81 gram. So composition KClO3 yang terurai banyak ni akan menghasilkan oksigen sebanyak ini dengan pressure oksigen ini. Okay, so keyword untuk menyelesaikan soalan 11 adalah dengan memahami proses decomposition yang menghasilkan oksigen dan faham macam mana water displacement method. Dan yang paling penting di sini adalah bila water displacement method, menggunakan water displacement method ini, gas yang terkumpul di sini bukanlah gas oksigen yang kita collect semata-mata, tetapi disebabkan dia berada di atas air, dia juga mengandungi water vapor.